السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc دائما بالسلسلة اللي متعلقة بالماتيماتيك فينونسيير وبلي بريزيمون لا بارتي ديال ليكيفالونس دي زيفي. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نخدموا واحد دوز ابليكاسيون ولا 3. Donc عندنا l'application. Donc à quelle date un effet de valeur nominale de 20 000 dirhams à échéance du 15 avril est-il équivalent à un effet de 20 435,86 dirhams à échéance du 14 juin de la même année, taux d'escompte 12,6%. Donc هنا طلبوا منا la date d'équivalence. Donc شنو عندنا في les données؟ عندنا la valeur nominale du premier effet 20 000 و l'échéance ديالها هو le 15 avril. La valeur nominale du deuxième effet 20 435,86 dirhams و l'échéance ديالها هو le 14 juin, le 14/6. Donc le taux d'escompte عطاونا 12,6%. Donc باش نفهموا هاد l'exemple مزيان. Donc je vais tracer un schéma. Donc schéma اللي غتبين لي هاد l'application مزيان. Donc schéma هي هادي. Donc هنا عندنا la date d'équivalence. Date d'équivalence. هنا عندنا le 15 avril. Donc le 15 avril ou le 15/4 هو l'échéance du premier effet. عندنا هنا le 14/6. Le 14/6 هذا l'échéance du deuxième effet. Donc يعني من la date d'équivalence حتى la date d'échéance du premier effet هنا le nombre de jours ما عنديش غنسميه هنا J jour J. Donc هنا J ça veut dire هنا les jours. Donc هذا ما عنديش inconnu. ومن le 15/4 حتى le 14/6 donc إلا حسبنا le nombre de jours هنا غادي نلقى 60 jours. 60 jours. Donc إلا خدينا total ديال لي جور من لا دات ديكيفالونس حتى لو 14/6 شنو غادي يكون عندي هنا؟ غناخذ لا صون ديال هادشي كامل. دونك لا صون ناخذ جي اللي عندي هنا هادي بلس هادي 60 جور جي بلس 60 حيت لو نومبر دو جور بالنسبه لو بروميي افي كناخذو من لا دات ديكيفالونس حتى لو 15/4 عندي جي جور و لو نومبر دو جور بور لو دوزيام افي كناخذو من لا دات ديكيفالونس حتى لو 14/6 وهنا لو نومبر دو جور في هاد الحاله عندي هو جي بلس 60. دونك سي تري امبورطون هاد لو بوين. دونك دابا يمكن لي ندير ليكواسيون ديكيفالونس. دونك ليكواسيون ديكيفالونس كنا خدمناها في الفيديو اللي كان قبل. دونك ديريكتومون غندير لابليكاسيون نيميريك. دونك عندنا هنا 20 000 موان 20 000 فوا شنو ناخذ هنا؟ ناخذ هاد جي اللي عندي جي نومبر دو جور جي فوا لو طو 12,6 bien sûr pourcent على 36 000 égal كناخذ هنا 20 435,86 moins 20 435,86 fois باش ناخذ هنا نومبر دو جور يعني من لا دات ديكيفالونس حتى لاش حتى ليشيونس دو دوزيام افي هي جي بلس 60 فوا جي بلس 60 وعاد فين نضرب هنا في لوطو اللي هو 12,6 12,6
وبيان سور هنا لو تو سور 36000. دونك إلا حسبنا هنا كملوا الحساب ديالنا هنا غادي نلقى هنا 20000. إلا حسبنا هاد لا كونتيتي هادي كاملة موان دونك 20000 فوا جي فوا 12.6 فوا سور 36000 غادي نلقى هنا موان 7 جي. دونك الحساب هذا تعرفوا ديروه ماشي مشكل. دونك عندنا هنا دونك إلا خدينا 20435.86 موان هادشي كامل اللي عندي هنا اش تعطيني هنا فينالمون 20006.71 moins 7,152 551 jours. Donc J هي اللي عندي هنا inconnu. Donc après calcul غادي نلقاو هنا J égale 43,985. Ça veut dire à peu près 44 jours. هذا هو النومبر دو جور اللي لقينا. دونك إلا خدينا هاد 44 جور إلا رجعنا لو شيما فين غتكون عندي هنا هي 44 جور افون لو 15 4. 44 جور افون هنا لو 15 4. دونك فينالمون غتولي عندي هنا يعني من لا دات ديكيفالونس حتى ليشيونس دو بروميير effet. Donc هنا 44 jours. هادي 44 J. Donc il y a un petit commentaire. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc on a 44 jours avant le 15 avril. Avant le 15 4. Le 15 avril. Donc soit le 2 mars. Le 2 mars. Voilà le 2-3 de la même année bien sûr. De la même année. Donc il a رجعنا هنا avant le 15 4 يعني ب 44 يوم غادي نبداو نقصوا ناخذ 44 نقص منا 15 في الموا 4 غندخل في الموا مارس ولا دخلت في الموا مارس دونك اوتوماتيكمون غنطيح هنا في لو 2 مارس. دونك لو 2 مارس سي لا دات ديكيفالونس. هادي سي لا دات ديكيفالونس. دونك هذا لابليكاسيون الاولى. دونك من بعد عندنا واحد لابارتي اللي فيها ليكيفالونس دو بليزيور افي. هنا في لوكا ديال ليشيونس كومين ça veut dire l'équivalence de plusieurs effets. Donc là c'est le même. Donc là c'est le même principe. Donc là c'est le même principe. Donc ملي درنا لا بارتي ديال l'équivalence de deux effets كناخذوا غير l'exemple ديال deux effets. Un équivalent un effet est équivalent à un autre effet. Donc في هذا لوكا في l'équivalence de plusieurs effets c'est-à-dire هنا عندنا un effet est équivalent à plusieurs effets. À plusieurs effets, peut-être 2 ou la 3 ou la 4 ou la 5, non, ça dépend. Donc je n'ai pas dire l'équivalence de plusieurs effets. Par exemple, on a un débiteur qui doit par exemple payer 3 traites. On bête le débiteur, il souhaite maintenant régler les 3 traites par un seul trait. بدل ما يخلص مثلا la traite الاولى في واحد la date X ولا traite الثانيه في واحد la date Y ولا troisième traite في la date Z غادي يبغي يخلص هادشي كامل في اون سول تريت. دونك شنو هي لا سوليسيون هنا؟ لا سوليسيون هنا خصنا نديرو ليكيفالونس. دونك الا خدينا هاد لا بارتي دونك l'échéance commune est le cas de remplacement de plusieurs effets par un seul effet. L'échéance commune est l'échéance d'un effet unique qui à la date d'équivalence a une valeur actuelle égale à la somme des valeurs actuelles des effets remplacés. Donc on a c'est le même principe. بدل ما نخدم بدوز effets un effet équivalent à un autre effet. Donc on a dire un effet équivalent à plusieurs effets. Donc on a fait quel الفرق. Donc on a fait quel هنا الفرق.
Donc, عندنا واحد l'exemple. On souhaite remplacer le 15 juin. 3 effets par un seul effet. Par un seul effet. وعندنا هاد الطابلو فيه l'effet, donc les effets ou la valeur nominale. On a l'échéance. Donc l'effet الاولى 4000, l'échéance ديالها le 15/7. L'effet numéro 2 5000, l'échéance ديالها le 28 ou le 20 août. L'effet numéro 3, la valeur nominale 12000 ou l'échéance on a le 20 septembre ou le 29. Donc quelle est l'échéance de l'effet de 21200 dirhams remplaçant les effets E1, E2 et E3 avec un taux d'escompte de 13%. Avec un taux d'escompte de 13%. Donc هنا نبداو l'équation d'équivalence. Donc l'équation d'équivalence, on sait que donc l'équation d'équivalence. Donc madame غير deux effets, je vais utiliser plusieurs effets. Un effet équivalent à plusieurs effets. Donc عندنا C moins C fois T fois J, par exemple sur 36 000 égale, donc عندنا هنا C1 moins C1 fois J1 fois T sur 36 000 plus C2 moins C2 fois J2 fois T. Le tout sur 36 000. Plus C3 moins C3 fois J3 fois T. علاش كندير لنا T ما داش T1 ولا T2 ولا T3 حيت كيكون لنا ان سول طو. مازال لي جور كيكونوا ديفيرون وهاد هاد لي زيفي كيكونوا لي مونطون كيكونوا لنا ديفيرون. دونك هنا علاش نقول في 3 حيت هنا عندي غير 3 زيفي. سيبوزون كان عندي 4 ولا 5 ممكن ندير هنا C4 C5 et ainsi de suite. دونك هذا هو لو برينسيپ. لو برينسيپ هو هذا. من بعد je remplace. Mais avant de remplacer, il faut tout d'abord calculer le nombre de jours. Donc le nombre de jours بالنسبة l'effet الأولى اش كناخذو هنا؟ كناخذو من لا دات من لو 15 جوان حتى لو 15 7. دونك من لو 15 جوان حتى لو 15 7. دونك إلا حسبنا خصنا نلقاو هنا 30 جور. باش نبين هنا درت واحد لا فلاش. ومن بعد عاوتاني من لو 15 6 حتى لو 28 إلا حسبنا غادي نلقى 66 جور. ومن بعد بيان سور من لو 15 6 حتى لاش حتى لو 29 غادي نلقى 97 جور 97 يوم. دونك غير بور دي ريزون بيداغوجيك راه ما دخلناش في دوك التفاصيل يعني ديال جور دو بونك ولا ان جور ولا دو ولا 3. دونك هادشي راه شفناه في لا سيونس اللي درنا قبل اولا في الفيديو اللي درنا قبل. بون يمكن لي دابا نعوض. دونك عندي هنا 21200 موان 21200 fois J fois 13. دوك نطلبوا منا l'échéance. دوك راه اللي انكون عندي هنا هو J l'échéance combien sur 36 000 sur 36 000 égal ناخذ هاد لي فالور اللي عندي هنا في الطابلو. دوك لو بروميير افي عندي هنا 4000
moins 4000 fois 30 fois 13 sur 36 000 plus عندنا 5000 moins 5000 fois 66 fois 13 sur 36 000 plus 12 000 moins 12 000 fois 97 fois 13 c'est 36 000 donc هنا غادي تبقى لينا هنا 21200 moins لو كي حسبت هادشي كامل اللي عندي هنا تعطيني 7,655 J égale donc il a comme le résultat directement à les valeurs escomptées donc l'ola 3956,67 plus donc 4880,83 plus 11,579,67 donc après calcul ملي غادي نحسبوا هادشي كامل غادي نلقاو هنا J est égal 102,57 ou à peu près J est égal 103 jours. Donc 103 jours. Donc l'échéance commune, et dans ces conditions, les trois effets, on 103 jours après le 15 juin. Et après le 15 juin, l'échéance commune, on a 103 jours. Donc, c'est comme maintenant. Donc, l'échéance commune, l'échéance commune se situera vers le 15 juin, vers le 15/6 plus 103 jours. Donc il a 103 jours après le 15/6, soit le 26/9, le 26 septembre. Donc, on a l'échéance commune. Bon, un autre exemple. Donc, monsieur Nidal doit à un créancier 3 effets de valeur nominale respective 10 000. Donc, Nidal, c'est le débiteur. Donc, c'est le débiteur. On a reçu 3 effets. L'effet اللي فيه 10 000 والثاني فيه 15 000 والثالث فيه 20 000. Et d'échéance respective 45. يعني l'échéance ديال 10 000 هو غادي يكون dans 45 jours. L'effet ديال 15 000 60 jours ou l'effet ديال 20 000 70 jours. يعني غيتخلصوا في هاد après le nombre de jours. Elle voudrait le régler en une seule traite dont l'échéance serait à 50%. يعني بغى يخلص هاد
les trois traits كاملين في une seule traite ou un seul effet. Quelle doit être la valeur nominale de cette traite pour que les deux modes de règlement soient équivalents aujourd'hui au taux de 12%? Donc là c'est très facile. Donc je vais utiliser la formule de l'équivalence. Donc la formule d'équivalence. Donc là j'ai des effets هنا. عندي trois effets, 10 000 ou 15 000 et 20 000. وطلبوا منا l'effet unique. هنا غادي donc on sait que donc الواحد اول حاجه يحط لا فورمول حيت انا عندي 3 effets ولا 3 traits donc C1 ولا pardon غير C pardon C moins C fois J fois T ou le tout sur 36 000 égale donc عندنا C1 moins C1 fois J1 fois T ou le tout sur 36 000 bien sûr plus C2 moins C2 fois J2 fois T 36 000 plus C3 moins C3 fois J3 fois T ou le tout sur 36 000 on a نعوض donc l'effet unique inconnu ما عنديش إلا خصني نحسب هي C moins C fois 50 jours fois 12 sur 36 000 égale on a غادي نعوض donc عندنا هنا 10 000 moins 10 000 fois donc le nombre de jours عطاونا 45 fois 12 ou le tout c'est 36 000 donc plus donc plus 15 000 pardon. Donc on a plus 15 000 donc 15 000 moins 15 000 fois 60 fois 12 c'est le nombre de jours plus troisième effet troisième effet عندنا فيها 20 000 moins 20 000 fois 70 fois 12 le tout sur 36 000 donc ملي غنحسبو هنا غادي نلقاو C moins 1 sur 60 C égale donc إلا حسبنا هاد الشي كامل donc إلا حسبنا هاد الشي كامل لو ريزولطا غادي نلقاو 44 83,33 دونك هنا ممكن نعمل بالسي ولا نحسبها ديريكتومون هي الا درت هنا جداء الطرفه في الوسطى نلقى هنا واحد 59 sur 60 سي ايغال 44,83,33 دونك باش نخرج هنا سي سي تري فاسيل ندير هنا سي ايغال 44 083,33 fois
60 sur 59. دونك هادشي تعرفوه في الرياضيات. الا خديت هاد 59 sur 60 وحولتها هنا غتولي بالمقلوب، يعني كتولي هنا لانفير. دونك فينالمون سي، دونك l'effet unique est égal 44 830,51 dirhams. Donc finalement, Monsieur Nidal, il va payer une seule traite de 44 830,51. Donc نتمنى هذا الفيديو يكون يعني التفسير يكون واضح، دونك او الشرح واضح. دونك الا كان عندكم شي تساؤل ممكن تكتبوا لي هنا في لي كومونتير في فيديو قادم ان شاء الله.